मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बहुत अहम तरीन बात खोपड़ी में आई है। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का सबसे लास्ट और आखिरी दर्जा है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से अज़ा को हटाना। यानी अज़ा कहते हैं तकलीफ दे चीज़ को भी और गंदगी को भी। अरबी में अज़ा किसे कहते हैं? कांटा, गटर का ढक्कन खुला हुआ, ये तकलीफ दे है ना, कोई गिरेगा, पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, गाड़ी गलत पार्क हुई हुई है, ये तकलीफ दे चीज़ है। और अज़ा का मतलब गोबर पड़ा हुआ है, कोई गंद पड़ा हुआ है, ये भी अज़ा में दाखिल है अरबी में, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स गुजर रहा है और रास्ते में उसे कोई तकलीफ़ वाली चीज़ या गंदगी वाली चीज़ नज़र आई जिससे लोगों को कराहत होती है, वो उसे रास्ते से नहीं हटाता, तो हदीस में है कि ये ईमान के आखिरी दर्जे पे भी बोलो नहीं, यानी इतनी आखिरी दर्जे की नेकी भी कम बख्त नहीं कर रहा, तो ये मोमिन कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। समझ रहे हो? आप सोचो कि जो तकलीफ दे चीज़ को नहीं हटा रहा वो मोमिन नहीं है, तो जो तकलीफ दे चीज़ फेंक रहा है वो मोमिन कैसे हो गया? नहीं आ रही बात। कुर्बानी करने वाले तकलीफ दे चीज़ नहीं बल्कि तकलीफ दे चीज़ें रोडों पे फेंकते हैं। गोबर पड़ा हो ना, उससे कम तकलीफ होती है। पूरी पूरी ओझड़ियां, सिरियां, आलाइशें, उधर जानवर ज़बा किया, उनको इससे कोई गरज ही नहीं है कि ये क्या गंदगी महल्ले में फैला रहे हैं वो। तो जब आपका जानवर ज़बा करेंगे, उसका की आलाइशें, उसका गंद और उसकी तमाम तकलीफ दे चीज को उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कुर्बानी ना करने पर वईदें हैं साहिब निसाब के लिए, मालदार आदमी कुर्बानी नहीं करता उस पर वईदें हैं, ऐसे ही उस गंदगी को ना उठाने पर भी क्या है? वईदें, और उससे ज्यादा शदीद वईदें हैं। एक कांटा पड़ा हुआ वो नहीं उठा रहे आप, और जो उठा नहीं रहा बल्कि उल्टा क्या कर रहा है? फेंक रहा है। तो कुर्बानी जो लोग करते हैं वो आलाइशें ये नहीं कि उठाते नहीं हैं, बल्कि आलाइशें बाकायदा फेंकते हैं, और मजहब के नाम पे फेंका जा रहा है। जिस मजहब में सफाई को आधा इस्लाम करार दिया गया है, उस मजहब में त्यौहार के नाम पे, कुर्बानी के नाम पे आलाइशों को फेंकना, इसका कोई तसव्वुर हो सकता है? क्या हो गया भाई? तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, इससे आपका सवाब जाया हो सकता है कुर्बानी का। तो इसलिए जब भी जानवर ज़बा करे, उसके खून को ठिकाने लगाने का इंतजाम करें। खून अगर रोड पे पड़ा हुआ है, मिट्टी उसके ऊपर लाके डालें, चूना उसके ऊपर लाके डालें, ताकि उससे बदबू क्या हो जाए? खत्म। बल्कि पहले इंतजाम करें भाई, कोई गेती हो जिसमें वो खून जो है मिट्टी समेत उठा के किसी टोकरे में डाल दें, ताकि खून फैले ही नहीं, या कोई गड़ा खोदें जिसमें खून जाए। गटरों में खून बहाने में गटर बंद होने का खतरा होता है, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता कुर्बानी का जानवर, उसका खून डायरेक्ट गटर में फेंका जा रहा है। तो उसको ठिकाने लगाने का इंतजाम किसके जिम्मे है? कुर्बानी करने वाले के जिम्मे, जिसका जानवर है। उसके गोबर को आपने घर के बाहर जानवर लाके बांधा, तो अब उसके गोबर के उठाने का भी तो कोई इंतजाम करे ना, या वो पैम्पर पहना के रखेंगे उसको 8-10 दिन? नहीं आ रही बात। तो घर के बाहर ना थोड़े से ब्लॉक खड़ा करके मिट्टी डालें उसके ऊपर। बाज लोगों ने किया भाई, ये मिट्टी डालें, उस मिट्टी पे गोबर होगा, वो उठाना भी आसान और उसमें बदबू भी नहीं होती। और जब बकरीद खत्म हो जाए तो ट्रॉली लाएं, वो मिट्टी उठा के, पूरे साल तो नहीं जानवर बांधना होता ना, चंद दिनों बांधना होता। मैं ये नहीं कह रहा कि जानवर मस्बा खाने में बांधा करें, इससे रौनक गलियों की खत्म हो जाएगी। बकरीद का मजा जब ये जब जानवर आपके घर के बाहर बंधा हो, लेकिन उसकी सफाई का इंतजाम होना चाहिए। तो आपने मिट्टी डाल के घर के बाहर ब्लॉक खड़े कर दिए, उसके ऊपर आपका बछड़ा आ गया, गाय आ गई, ऊंट आ गया, जो भी आ गया। अब वो जो भी करेगा तो उसके लिए उठाने का इंतजाम होना चाहिए। जैसे अपने घर में सफाई करते हैं, तो ऐसे ही घर के बाहर भी सफाई का इंतजाम होना चाहिए। तो आलाइशें फेंकना, जहाँ जगह मिली उठा के वो गंद फेंक दिया, गवर्नमेंट को तो बुरा भला कहते हैं, वो तो नई जिम्मेदारी पूरी करते, तो अपनी जिम्मेदारी तो कम से कम पूरा करे ना इंसान। तो कुर्बानी के बाद ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो बदबू का, जरासीम के फैलने का, गंदगी का सबब बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को ईमान के आखिरी दर्जे से भी खारिज किया है। और त्यौहारों में तो साफ़ सफाई सुथराई का अहतमाम और ज़्यादा होता है। इसमें ईद मुसलमानों का त्यौहार है, उसमें गंदगी फैलाना तो और बड़ा जुर्म है। इरशाद जी 10वें नहीं,
گائے کم سے کم 2 سال کی ہو, بیل کم سے کم 2 سال کا ہو, یعنی پچھلے سال بقرعید سے جو پہلی بقرعید گزری ہے اس سے پچھلے سال اس بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو, اور بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرعید میں قربانی کر سکتے ہیں, سمجھتے ہو. اور بکرا 1 سال کا ہو. دمبے میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا اگر موٹا تازہ ہے بہت تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا, بھینس کی قربانی بھی جائز ہے, اس کی دلیل اجماع امت ہے, سمجھتے ہو. نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی, اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. تو اجماع امت کا صدیوں اجماع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر, تو بھینسا بھی کر سکتے ہیں, بھینس بھی. اب نئے نئے فتوے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں, مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا. بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں بھینس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اجماع امت ہے. بھینس جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, حدیث میں تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی پڑھیں گی کیونکہ اجماع امت ہے. صدیوں سے مسلمانوں کے تمام فقہا کا اس پر اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے. اس پہ حدیث مانگنا یہ جہالت کی بات ہے. جیسے کوئی کہے کہ عورت آہستہ لبیک آواز سے تلبیہ جو ہے نا حج میں آہستہ آواز سے کہے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ آرام آرام سے چلے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو نبی نے تو سمٹ کے نماز نہیں پڑھی. تو بھائی نبی نے یہ بھی فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں, تو عورت کو دوڑاؤ نا. پتا چلا کہ حیا سے متعلق جو مسائل ہیں نا عورت کے وہ خود بخود مستثنا ہیں. تو صدیوں سے تواتر چلا آ رہا ہے اس پر. تو اس لیے یہ اجماع امت, بھینس کی یا بھینسے کی قربانی بھی اجماع امت سے ثابت ہے. اور بھینسے میں گوشت بہت خاندانی ہوتا ہے, کسی کو مل جائے تو پیل دو اس کو. جی انبیاء کی طرف سے, سب کی طرف سے کی جا سکتی. ہاں یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے دن کے حساب سے رکھیں گے, 9 ذی الحجہ ہمارے یہاں جو 9 تاریخ ہوگی. ارشاد ران کی, ہاں بکرے کی ران ہے, کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ. بکرے کی ران کھائیں, چانپیں کھائیں, کباب کھائیں, کوفتے کھائیں, جیسے آپ کو اچھا لگے کھا لیں. اور ایک اور مسئلہ کہ کون سے جانور, دیکھو جانور کے کان تھوڑے بہت کٹے ہوئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی, آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. سینگ کا مسئلہ بہت اہم ہے. جانور کا سینگ اگر جڑ سے نکال دیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آج کل بہت عذاب دے رہے ہیں جانوروں کو سینگ نکالنے میں, گرم اس سے جلاتے ہیں اس کو, 6-7 مہینے جانور عذاب میں رہتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے. تو کچھ نہیں ہوتا, سینگ والا جانور کاٹ لے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے بغیر سینگ کے جانور کی تلاش کی وجہ سے یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو اگر جڑ سے کٹا ہوا نہیں ہے پھر تو قربانی جائز ہے. اور وہ اندازہ ایسے ہوگا, ہاتھ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سینگ کا وجود ہے یا نہیں ہے. اگر جڑ سے نہیں کٹا ہوا ہوتا تو سینگ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دوبارہ اگتا ہے. جڑ سے کٹ گیا تو دوبارہ نہیں اگتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے سینگ والے جانور کو بھی لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. آپ اس چکر میں یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب دینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ٹھاک.